Hello, good morning, everyone. We are now talking about the next stage of preparing your essay. You have given me your essays, your outlines. You have the main argument, you have the support for the essay, and you have the plan for the conclusion. They all look good. Some students, however, have not submitted the essay to me yet, and I'm wondering why. Okay, so please, if you haven't submitted your essay, check the list. I have given you the list, and also please submit the outlines of your essay. Today, I'm going to talk about three ways to support your argument. And here, what I am now going to talk about is how to use your sources to support your argument. There are three ways to support your argument. Use your sources. You are familiar with this, I believe. First one is quoting. Quote, semua orang tahu quote sekarang, mengambil satu kalimat atau satu kata atau satu frase dari sumber untuk dijadikan pendukung untuk gagasan kita. The second one is paraphrasing. It's stating the content of a source in your own words. Intinya adalah pada penggunaan kata-kata kita sendiri untuk menyampaikan apa yang kita baca dari tempat lain. And the third one is summarizing. You are already an expert in this because we learned about summary in the first couple of weeks of our class this semester. Nah, sekarang saya akan tunjukkan tiga hal itu dan sifat-sifat mereka dan kenapa mereka perlu digunakan. The first one is quoting. For quoting, you are copying the exact words from the writer. Ini yang paling mudah, tinggal diambil saja. But you need to know why you use this. Because not every occasion will you use quoting. Ini penting kalau misalnya sumbernya itu punya gaya khusus dalam menyampaikan sesuatu. Kata-katanya unik atau kuat atau menarik. And this is one example for that. Biasanya kalau kita mengembangkan paragraf, kita mulai dengan gagasan utama dulu atau topic sentence. The development of our society is in the hand of creative people. Itu topic sentence-nya. Terus saya jelaskan lagi. Creative people or people with the capacity to create the unthinkable are necessary for a society to advance. And then I elaborate further. The world needs constant change, newness. The world needs constant change and newness. Sorry, ada N yang kurang itu. Newness to survive. Obama once said, ini saya quoting dari Obama, the future belongs to young people with an education and the imagination to create. Dan di titik 3 ini, atau titik 4, mestinya saya berikan citasinya, dari mana saya ambil kutipan itu. Kalau misalnya dari bukunya, ya sebutkan situ tahun bukunya Obama terbit, yaitu tahun 2007 misalnya, The Dream of My Father, atau di buku yang terbaru ini, The Promised Land. Itu bisa disebutkan. Terus setelah quote, tetap kita harus menjelaskan, this is a reasonable statement. Lebih jauh lagi dijelaskan, those who do not create will still live in the future, but they might not be the leaders. They will not even be comfortable living in the future. It's the creative and educated ones who will feel at home in the future. They belong to the future. Itu untuk menegaskan kembali. Jadi itu yang kita lakukan kalau kita quote. Pertama harus diawali dengan penjelasan dulu, baru kemudian diberikan quote-nya. Dan setelah itu pun tetap harus diberikan penjelasan lagi. So this is how you treat a quote well. Yang tidak saya anjurkan adalah menggunakan quote di akhir paragraf atau menggunakan quote tapi kemudian tidak dijelaskan lagi. Itu yang disebut kata orang tabrak lari. Setelah mengquote tidak diapa-apakan. Ditinggal begitu saja. That's for quoting. Now the second thing is paraphrasing. If you paraphrase, you basically state something in your own words. It's good when the source is very long, too long so that you don't need to use all of them. Atau yang penting hanya sedikit saja dari kutipan yang panjang itu, dari pernyataan yang panjang, jadi akhirnya kita pakai kata-kata kita sendiri untuk menjelaskan itu. And also, it's good when the language style of the source is different from yours. Kalau misalnya yang kita kutip adalah dari
sebuah tulisan dari abad ke-19 yang bahasa Inggrisnya sudah tidak wajar, atau tulisan dari bahasa Indonesia tapi tahun 1940 ketika ejaannya masih ejaan lama, Van Ophusen. So it will not work in your own work, right? So what you can do is you paraphrase. Tapi meskipun kita menggunakan kata-kata kita sendiri, kita tetap menggunakan citasi atau menyatakan sumbernya dari mana. Why? Because we are getting the thoughts from them. Kita mengambil pikiran orang kan ini, bukan pikiran kita sendiri. Alright, so that's paraphrasing. Next one, or the last one, is the summary. It's good if what you want to use as your support is the general idea of the text. Kadang-kadang tidak mudah kan mencari satu kalimat atau dua kalimat yang benar-benar mewakili gagasan utamanya sebuah tulisan. That's when you summarize everything into your own sentences and then you present it. Tapi seperti halnya ketika kita menggunakan parafrase, kita perlu juga memberikan citasi, sumbernya dari mana ini. And that's how you do it. I hope this helps you, although it's a little bit. At least you will be able to make a substantial paragraph that supports your argument. All right, guys, I guess that's all from me. Thank you very much. I'm looking forward to see you soon. Bye.